Picture mo si Tadel. Lala patay! Tache! Tache! 0813. Last game na to, di ba? Oo, pwede na rin dito. O may isa pa? Hindi, game. Baby. Ganda. Wala nang load. Wala na load? Oo, nag-try ko na lang, finish ko na daw. Ito na lang. Mapapalat mo naman yan eh. Nice one. Namang yung kabila. Pasok yan! High services sa Ate Maris! Ate Maris. Hard service yan! Kahit ako service, hindi ko kaya. Mabilag ko sa service, hindi ko makontrol. Angat-angat lang. Go! Daan ka sa gitna. Balik! Go Tibae! Pumulay eh. Wala tayong mount yan? Sarap ng gastusin mo. Outside. Bawi ka service na.
Gitna targetin mo, diba? Patay. Ay pa. Nice one, Ninang. Balik! Nice one! Isa! Drop ball. Drop ball. Nice one! Patay. Kita siya bawi service. Nice one, Tache! Talikod ka kati, Che. Dukin. Ibae! Dulo. Service lang. Nice one, ma. Unti pa. Step in ka na. Step in ka na, best. Nice one. Oh. Nice one! Perfect angle. Nadali mo, nadali mo. Dun pa sa far. Diba eh? Dun pa sa far. Hadouken! Hoy, tara!
kayo. Very brainy. Nice one! Go, Tian! Inside! Go, Teresa! Ano yan? Kasabay ko yung nanay ko eh. All. Go, patagalin niyo pa isa. Go. Service ah. Bilis ah. Babalik yan dyan ma sa first ay sa zone 1. Zone 1, zone 1. First set. Third set. Pangalawa pa lang po. Nanalo po yung vlog. First set. Nice yung Tita Che. Zone 5. Zone 5. Sino man yung lamang guys? Lamang po isa ko high. Outside. Diba i-service lang? Iswan! Iswan, diba eh? Balik lang sa zone 1. Balik lang sa zone 1. Tita Che, gitna ka. Drop mo natin. Ano, Lailani? Go! Go, ma! Ayaw pumasok sa kabila, dito pala papasok. Balik! Si Mama itawa. Nice one, Tajo. Ang bigat. Go, diba? Swan! Taray, bumabasa may service dito sa kabila kaya. Last one po, kamay.